طاب مساءكم بخير المشاهدون الأعزاء أينما كنتم، وأهلا بكم في نشرة الولايات حيث أصحابكم فيها رفقة الزميلة ماجي بندوم. مساء الخير بنجي. مساء النور Dida et bonsoir à vous aussi téléspectateurs. المشاهدون الأعزاء، في طليعة هذه النشرة أخذكم عبر صوري إلى ولاية وادي فراح. في الآونة الأخيرة مولت الحكومة التشادية العديد من المشاريع الزراعية عبر الهيئة الوطنية لترقية الأمل. المسؤول الأول عن الهيئة في زيارة ميدانية إلى هناك. تفاصيل الخبر في تقرير الزميل حسين محمد حسن. على رأس وفد يتكون من مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل بتشاد وبعض من الخبراء والفنيين بالهيئة، زار حاضرة إقليم وادي فراح هذه الزيارة التفقدية لبعض من المشاريع الزراعية التي مولت من قبل وزارة الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي عبر الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي. صادق إبراهيم ديكو مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل بتشاد برفقة مسؤول مكتب الهيئة بالولاية قام بزيارة بعض من المشاريع الزراعية الممنوحة طبقا لسياسة الحكومة التشادية الرامية إلى دعم وتنشيط القطاعات الزراعية ولا سيما تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. مسؤول مكتب الهيئة بولاية وادي فراح مبارك كوديوري قدم جزيل شكره لمدير الهيئة والوفد المرافق له، وأن هذه البادرة تترجم مبدأ الرقابة الإدارية. كما قدم بعض المستفيدين من القروض الزراعية لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير إدريس زبيدنو لمنحهم عبر الهيئة الوطنية لترقية العمل القروض الزراعية، وطالبين من إدارة الهيئة زيادة القروض والمبادرة في التوزيع قبل موسم هطول الأمطار. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ngarbodium Meder Jacob, a présidé ce matin à Amdiaras la réunion mensuelle sur la santé. Le délégué sanitaire a fait un exposé pour faire le bilan des maladies enregistrées. Hassan Lamy. Les maladies sous surveillance épidémiologique est le thème de cette rencontre présidée par le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ngarbodium Meder Jacob, appuyé par ses proches collaborateurs. Dans sa présentation, le délégué sanitaire de l'Enedi-Est a signifié que les maladies sous surveillance épidémiologique s'articulent autour du paludisme, le tétanos, la rougeole, la maladie à coronavirus et la piqûre des scorpions. Parmi elles, celle qui a fait beaucoup de dégâts est la piqûre des scorpions. De janvier à août, par exemple, 325 cas de piqûres des scorpions sont notifiés à la délégation sanitaire avec 14 décès. Le délégué s'est également apaisanti sur le cas de chikungunya qui se manifeste par des douleurs intenses et provoquées par des piqûres de moustiques. Après l'exposé, plusieurs personnalités ont posé des questions et des réponses ont été données. Pour le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ngarbodium Meder Jacob, l'urgence est d'enclencher la sensibilisation à l'endroit de la population. Les provinces du Wadaï, de Wadi Fira, ne sont pas très éloignées de celles de l'Enedi-Est. Il faut agir rapidement pour contrecarrer la maladie de chikungunya, a-t-il conclu. تنشط في ولاية سيلا العديد من المنظمات غير الحكومية بأنشطة مختلفة. تقييم هذه الأنشطة دفع المسؤولين بتنظيم ورشة تدريبية جمعت العديد من المعنيين بهذا القطاع. محمد هارون أبقرين. تساعد إقامة وتنفيذ المشاريع التنموية والاجتماعية الأساسية لمناطق تدخل مشاريع برنامج التنمية الشاملة بمناطق الاستقبال بشرقي البلاد ديزا بولاية سيلا. فمن هذا المنطلق أقام كل من كونسرن ولد والجمعية من أجل ترقية الحريات الأساسية بولاية سيلا مع أعضاء اللجنة الولائية لمتابعة الخدمات السبية بمدينة قوزبيدا، وذلك برئاسة الأمين العام لولاية سيلا باكون جاكوب ممثلا للوالي، حيث تباحث الأطراف سبل كيفية نجاح تنفيذ المشاريع المحددة والاستراتيجية مثالية حتى تحقق بغية الاستفادة منها. فتكمن هذه المشاريع
حول تشييد المراكز الصحية ببانديكاو بكانتون مورو وتزويدها بمعدات طبية وتصليح وصيانة السلخانات وكذا مضخات المياه الصالحة للشرب المعطلة، إضافة إلى ربط مدينة غوزبيدا بتصليح وردم الطرق التي تربط المدينة بكثير من القرى الريفية بهدف مزاولة السكان نشاطهم. وعليه أعرب منسق عن أنشطة كونسرن وورلد بريدانس دولي مالا عن استعدادهم من أجل تنفيذ المشاريع، مؤكدا التزامهم مع الحكومة وهم مستعدين بغية تقديم خدمات أفضل للمواطنين. كما هنأ الأمين العام لولاية سيلا باكون جاكوب الأعمال التي تقوم بها منظمة كونسرن وورلد وأبل اف تي، فعليهما الإسراع في تنفيذ المشاريع، كما ناشدهم بتقديم المزيد فإن الولاية في حاجة ماسة، وبدورهم يسعون من أجل المتابعة والحفاظ على تلك المشاريع التي ستنفذ. هذه المشاريع المذكورة سلفا كلها ستنفذ في ضواحي مركز إداري كرفي وغوزبيدا الريفية. Le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi-Est, Bachar Ali Suleiman, a lancé officiellement le lundi dernier à Bangor la semaine nationale de l'arbre édition 2020. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités civiles, militaires et traditionnelles. Alain Nyomo. C'est la cour de la sous-préfecture de Bangor qui a accueilli cette cérémonie de lancement officiel de la semaine de l'arbre édition 2020. Selon Mme Matoïgue Reita Natebay, déléguée provinciale de l'environnement et de la pêche du Mayo-Kebbi-Est, cette semaine nationale de l'arbre instaurée depuis 1972 vise à pallier les conséquences de la sécheresse qui frappe négativement notre pays. Nous allons mettre en arbre des milliers de plants de différentes espèces qui bénéficieront d'entretien et de protection. Je vais vous donner un Azaziraska indiquant cet arbre originaire d'Asie, utilisé dans tout le Sahel pour lutter contre l'avancée du désert, est devenu aujourd'hui l'arbre de l'année pour ses vertus médicales. Selon le gouverneur Bachar Ali Suleiman, le gouvernement de la 4e République fait de la protection des ressources naturelles sa préoccupation majeure. Je voudrais très sincèrement présenter mes profondes gratitudes au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, qui, dans sa clairvoyance, est conscient de l'émergence prônée à l'horizon 2030, passée inévitablement par un environnement sain, qui est un facteur de développement durable. Ce sont en tout quelques 306 arbres qui seront mis en terre sur le site de lancement et la zone du gouvernorat. شهدت البلاد هذه الأيام هطول أمطار غزيرة هنا في العاصمة أنجمينة وبقية مدن البلاد. أمطار الأسبوع الماضي تسببت في قطع الطريق الرابط بين مدينة أبشة وبقية القرى. الوصول إلى مدينة سيلا أيضا بات من الصعب، كما يقول لنا الزميل النظيف عبد الكريم ساكن. المعاناة والمتاعب بمدينة أبشة في هذه الأيام لم تتوقف في مرض الشيكونغونيا، فهطول الأمطار الغزيرة زادت من أوجاع المدينة، حيث انقطع الطريق الذي يربط مدينة أبشة بغالبية قراها، خاصة منطقة البطيحة، والتي تعتبر المغذي الرئيسي لمدينة أبشة بالمواد الغذائية كالبصل والثوم والخضروات والفواكه. كما بات كثير من الناس يواجهون المخاطر والصعوبات لأن الأمطار عطلت الكوبري، وهو الممر الوحيد الذي يربط مدينة أبشة وكثير من القرى وولاية سيلا. وفي هذه الظروف اتخذ شباب قرية تغشاه فرصة للاستفادة من هذه الحالة، حيث أنهم يساعدون المارة لتخطي خطورة المياه، لكن بمقابل رئيس نقابة سائقي العربات بأبشة السيد عبد الرحيم يوسف الحلو وبعض المارة أكدوا أنهم يمرون بمراحل صعبة ناهيك عن تكلفة الطريق المادية والجسدية. هذا وأن مندوب وزارة البنية التحتية والنقل بولاية وداي السيد عبد العزيز إبراهيم سيام أكد أنهم على اتصال مع الوزارة في هذا الشأن. عبرنا في الوزير عن البنية التحتية للعجر وللانتربريز الإيكات كابني
يراقب الشوارع ديل بتاعه هو جاي يجيب المأكولات في عبيشه كله. في أيام الجاية ده إن شاء الله نلقى حلال، وبعد الحرير كمان نلقى حلال النهائي يعني. والجدير بالذكر أن هذا الكوبري تم بناؤه من قبل منظمة التعاون السويسري، وذلك في إطار مشروع إصلاح الطرق الريفية منذ عام 2010. Nous allons nous rendre à présent dans le village d'Aradip, dans le département de Koukou, Angarana, qui est coupé du reste de la province de Silla suite à l'inondation. Pour constater le dégât, le préfet du département de Koukou, Angarana, Abdoulaye Soumaïn, a fait une descente avec ses proches collaborateurs. Suivez le reportage de Ben Arabi Abdel Razak. Suite aux fortes pluies enregistrées ces derniers jours dans la province, la localité d'Aradip, érigée récemment en commune, à une dizaine de kilomètres à l'est de Koukou Angarana, est dans l'eau. Le marché est coupé du village. Aradip, qui abrite également le plus grand camp des réfugiés soudanais installés dans la province, est un carrefour vital pour le jeune département de Koukou Angarana. Pour constater de visu les dégâts, le préfet de Koukou Angarana, Abdoulaye Ismail Zourgan, accompagné des responsables civils et militaires de la place, a effectué une descente. En attendant la délocalisation du marché et les éventuels appuis aux sinistrés du village et du camp de réfugiés, Abdoulaye Ismail Zourgan et le chef de canton Barazoum, Mohamed Belkebakrit, invitent les habitants au respect de certaines règles d'hygiène. Ils affirment appeler le gouvernement à voler au secours de la population sinistrée. بعيدا عن الفيضانات تسافر بكم عبر صور إلى مدينة بلتين. هناك نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المدرسة الوطنية للصحة والشؤون الاجتماعية نظمتا ورشة لتدريب عدد من العاملين في القطاع الصحي حول كيفية حماية الأشخاص جراء فيروس كورونا. تفاصيل الخبر في تقرير الزميل النور أحمد خميس. باعتبار أن فيروس كورونا لم ينتهي بعد، ولا يزال يسجل كوفيد-19 إصابات جديدة في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي دفع مندوبية وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بولاية وادي فيرا وبالتعاون مع المدرسة الوطنية للصحة والشؤون الاجتماعية لمدينة بلتين لتنظيم هذه الورشة التدريبية التي خصصت للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا والبيئة المحيطة بهم. وقد شارك في هذه الورشة رؤساء المراكز الصحية بولاية وادي فيرا وكذلك العاملين بالمدرسة الوطنية للصحة والشؤون الاجتماعية لمدينة بلتين. مندوب وزارة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية بولاية وادي فيرا عثمان إسماعيل أريم أثنى على الجهود التي بذلتها الحكومة التشادية وخاصة التدابير الوقائية للحيلولة دون الإصابة بكوفيد-19. مدير المدرسة الوطنية للصحة والشؤون الاجتماعية لمدينة بلتين حسين إبراهيم زكريا دعا إلى ضرورة تنظيم مثل هذه الدورات من حين إلى آخر، وذلك لرفع من قدرات العاملين وإكسابهم خبرات فنية متقدمة. المشاركون في الورشة بدورهم قدموا شكرهم لكل من مندوبية وزارة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية بولاية وادي فيرا وكذلك المسؤولين بالمدرسة الوطنية للصحة والشؤون الاجتماعية لمدينة بلتين. وقد استمرت فعاليات الورشة ل6 أيام. Elle est jeune, elle est au service de son pays et ses actions en faveur de la jeunesse et en faveur de la gente féminine ne passent pas inaperçues. Fatime Boukar Kosei, préfet du département du Bata Ouest, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été honorée à Ati par les associations de la société civile pour son engagement en faveur de la société civile. Le reportage est de Mamataïr Anour. C'est pour témoigner de leur reconnaissance aux actions posées en faveur des jeunes et des femmes que plusieurs associations de la société civile honorent la chef du département du Bata Ouest par cette attestation de reconnaissance remise au cours d'une grande cérémonie. Ils disent mille merci à Fatime Boukar Kosei qui, depuis sa nomination il y a un peu plus d'un an à la tête du département du Bata Ouest, a donné un nouveau souffle aux organisations des jeunes et des femmes. Selon le témoignage du président du
comité d'organisation, Brahim Seyd Baguia, en sa qualité de préfet, mais aussi et surtout en tant qu'activiste de la société civile. Fatima Boubacar Kossei a contribué à l'organisation et la structuration des associations des jeunes et des femmes et leur a servi de conseillère dans leurs actions. Très émue, la préfète Fatima Boubacar Kossei a rassuré les jeunes et les femmes qu'ils occupent une place de choix dans son plan d'action. Elle a exprimé toute sa gratitude aux plus hautes autorités, au premier rang desquelles le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour la confiance placée en sa personne depuis plus d'1 an. Il faut noter que pour dire merci au maréchal du Tchad pour avoir doté la préfète d'une voiture V8, les membres de la société civile ont organisé une action de réjouissance et de reconnaissance au cours de laquelle ils ont fait une parade dans la ville accompagnés de la préfète. التقى مؤخرا سلطان باقرمي بن أجي ولي محمد بعدد من الشيوخ التقليديين للقرى التابعة لولاية شاري باقرمي، وذلك بهدف تقديم المعاناة الغذائية التي قدمتها لهم الحكومة. تفاصيل الخبر في تقرير الزميل الحسين النور يوسف. ضمن الحملة التي يقوم بها سلطان باقرمي بن آجي ولي محمد لتوزيع المؤن الغذائية المقدمة من قبل الحكومة للشرائح الضعيفة من المجتمع جراء وباء كورونا المستجد، فالتقى هذه المرة السلطان بن آجي ولي محمد بالمسؤولين التقليديين لعدد من القرى ليقدم لهم كمية من المؤن الغذائية ليسلمونها للضعفاء بتلك القرى. فبعد تسليمه لهذه المساعدات جدد السلطان بن آجي ولي محمد نداءه بضرورة احترام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة جراء هذا الوباء الخطير. هسه كل مرة دقيت الإجراءات الحكومة شالة ينطبق، وحسب قاعدين نشول القرار الآخر هنا لك قدام كان نادم بس ما يجلس الكاش نيد يأجل. أنتوا كلوا توصلوا للشعب، أنتوا كلوا يا تقولوا يشيل المسؤولية في قرية حقة وفي منطقة حقة وفي فرغانة. هذه المؤن المقدمة من قبل الحكومة للضعفاء بولاية شاري باقرمي جراء وباء كورونا ستصل إلى كل القرى والفرغان بالولاية. Le conseil exécutif départemental MPS de Moyili a organisé le vendredi dernier à Fienga une rencontre d'évaluation des activités et projections en vue des échéances électorales prochaines. C'était en présence de Gayan Soare, membre du bureau politique national, Alain Nyomo. Jauger le parcours d'1 an d'activité et prévoir les dispositions en vue des élections à venir, tel est l'objet de la réunion regroupant tous les conseils du MPS de Montili. Dans son mot d'accueil, le secrétaire exécutif départemental Baikelmo Nangbayala dit qu'il est question de faire un petit bilan et surtout envisager comment affûter les armes en bons soldats pour affronter les différentes batailles électorales à venir. Le secrétaire général provincial adjoint du MPS du Mayokebi S. Dabalambi Girbogo demande aux camarades de taire leur querelle vaine sans issue et de resserrer les rangs plutôt autour du camarade Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, pour faire échec à l'opposition. Beaucoup sont intervenus pour alerter que la base et les instances dirigeantes du parti ne parlent pas le même langage et si rien n'est fait pour arrondir les angles, les militants seront démotivés. Gayan Soare, membre du bureau politique national, se dit confiant en recommandant à tous les participants de capitaliser les décisions et résolutions dégagées de la rencontre. La capacité d'un parti là, c'est dans sa stratégie, dans sa méthode de travail. Et donc je vous invite à élaborer des feuilles de route, à élaborer des stratégies, comment nous allons pénétrer les populations, comment nous allons diffuser le message à nos populations, le message de paix, le message de développement. Voilà, c'est ce que nous allons donner à nos populations. D'autres rencontres suivront avec les différentes organisations, indique Gayan Soare. في ولاية جيرا وتحديدا بمدينة مونغو حاضرة الولاية وضعت الفيدرالية التشادية لكرة القدم قدمها هناك لتدريب عدد من الحكام
حول اللوائح الجديدة لإدارة المباريات، أيضا تدريبهم حول اللوائح الجديدة لتدريب الحكام حول كيفية إدارة المباريات. تفاصيل الخبر مع الزميل عباس بكر مصطفى. 25 حكما محليا بمدينة مونغو حاضرة ولاية جيرا استفادوا من الدورة التدريبية التي نظمتها الفيدرالية التشادية لكرة القدم بدعم مالي وفني من الفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا، من أجل تعريف المستفيدين باللوائح الداخلية للفيفا لعامي 2020-2021. الخبير لدى الفيفا والكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم المدرب في مستوى متقدم آدم كورجيا بيّن خلال حديثه بأن 14 حكما محليا الذين تم اختيارهم من بين 25 نظرا لاستيفائهم الشروط الخاصة للتدريب إضافة إلى معرفة الكتابة والقراءة. لذا دعا المدرب كورجي الحكام إلى الاهتمام بالعمل الميداني وفق ما هو مقرر لدى الفيفا لتقوية كفاءاتهم الحكمية، وقدم شكره للمسؤولين الإداريين ومندوب الشباب والرياضة والتعليم على هذه المبادرة الرياضية لصالح الحكام بولاية جيرا. هذا وقد شهدت المناسبة الختامية توزيع إفادات مشاركة للمشاركين في الدورة التدريبية الخاصة للحكام. Dans la province de la Tandilé, les parlementaires sensibilisent la population à Kélo sur le comportement adopté face au coronavirus. Le reportage de Kédéré Kakès Patrice. L'objectif de cette campagne est de conscientiser le monde rural sur la menace de la pandémie liée au coronavirus et l'engager à respecter les gestes barrières. De Serem Kali à Malaré, le député Banabindi Willen s'est servi de l'exemple d'un seul malade qui a contaminé autour de lui 27 personnes afin de montrer à la population le danger auquel on s'expose et expose les autres en négligeant les mesures barrières édictées par le gouvernement. Banabindi Willen demande à la population des localités visitées d'être vigilante et de respecter les gestes simples de prévention qui sont le port obligatoire de masques, la distanciation physique, la salutation à distance, le lavage régulier des mains au savon ou au gel hydroalcoolique, éternuer ou tousser dans le pli du coude. Joignant l'acte à la parole, Banabindi Willen a distribué des masques de protection à des participants et offert aux mosquées, églises et autorités traditionnelles des savons et des dispositifs de lavage de mains. من تنجيل ننهي معكم هذه النافذة الخاصة بأخبار الولايات. المشاهدون الأعزاء، موعدنا معكم في يوم آخر بمشيئة الله. مجي. Et voilà, sur ce, nous disons merci aux téléspectateurs. Merci à vous aussi de votre fidélité. On se donne rendez-vous très bientôt. Excellent suite de programme sur Téléchat. Au revoir.